गाइस एठी देखो दीटा कुकुर चरुचंती आसिकी गाइस कुकुर चरिया तो गाइस ये रहला हम प्यारा सा बुगु बुगु ओय तोर सब सइला बुगु डाकिला माने आसिकी चाटिबो से खाली तार आ किछ हम नै खाली चाटिबो तो गाइस हम डॉग बुल्ली के आसले ता गोड़ धुआ हबो हला अनिता हमर गोड़ धोइबा गोटे गोटे टेकी नै घर रखिबो ठीक अछि देखो एना बुगुर गोड़ धुआ चलजी से माने कुकुर सेवा करछि बहुत कहया गले दीटा कुकुर संभाळुछि पूरा जगह जानि पाइले देखंतु जोठी हमर एमआर राउत माने मिस्टर राउत जोठी वीडियो बनांती से जगह रे मु अछि सेटा होछि हमर खट्टी ठीक अछि तो एठी भाई वीडियो बनांती आ एठी वीडियो बनै कि से फेमस होइचंदी आ माने बहुत आगु जाइचंदी। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओडिया व्लॉग्स। तो सांग माने मुझे शोक उठिली आ मत आज कहीं माने जस्ट ए शोक उठुचे मत आज कहीं फुल डे व्लॉग कर इच्छा अच्छी तो अनी उठी कड़े पलैंट सका सका बोले मुझे बर्तमान आपको टाइम देखेले आपण मैंने मत पिटे आसिक घरे आसिक पिटे कहीं जी टाइम है समस्ते काम धंदा को पलैबे जीटा टाइम है काली राति मुवी देखा बस फोन रे तो से आज बहुत लेट हो जाए उठे तो आज मु करी फुल डे व्लॉग तो वीडियो ने बनी रुहतु आनी कड़े उठिक पलैन देख सका सका कड़े उठिक गायब सका बोले सका नुह तो माने दुपहर हो गलानी आसिक तो गाइस मुझे टाइम देखेबिनी ना आपण मैंने मत पिटे ना अलसुआ कहे ना बहुत गाड़ी देवे ठीक अच्छे तो चलतु बर्तमान जा अनी कड़े गले खोजा कटे कड़े सका उठिक कड़े गायब ठीक अच्छे तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग घर कौन डॉग दीटा को भी नहांती छुटकी बुगु भी नहांती काटे गले गाइस देख दीटा कुकुर चरुचंती आसिकी गाइस कुकुर चरिया कौन कर गुड मॉर्निंग सका उठिक कड़े पलि आसल मु खोजिला आसिक ना मु जस्ट उठिला आसिक तमें ना तो गाइस आम बुगु आ छुटकी सी तार टॉयलेट सी बाथरूम सब ये आसिक कर ये मो प्यारा सा बुगु यहाँ बुगु सेटा छुटकी ठीक अच्छे अनि सैला तो गाइस ये रहा हम प्यारा सा बुगु बुगु ओय तोर सब सइला बुगु डाकिला माने आसिक चाटिबो से खाली तार आ किछ हम नै खाली चाटिबो रह तो गाइस ए रहला बुगु मुझे बुगु को धर के जीबी से छुटकी माने ये बुगु को होछ ना बहुत दुष्ट होछ मेलटा एटा पुओटा ना पुओ माने जानथे बहुत दुष्ट सेति पे एटा बहुत दुष्ट हो से झियो सेते दुष्ट नै छुटकी तो चलो बता नै कि भारी तो गाइस आम डॉग बुल्ली के आसले ता गोड़ धुआ हबो हला अनिता हमर गोड़ धोइबा गोटे गोटे टेकी नै घर रखिबो ठीक अछि देखो एना बुगुर गोड़ धुआ चलजी से माने कुकुर सेवा करछि बहुत कहया गले दीटा कुकुर संभाळुछि पूरा ठीक अछि एबे ता गोड़ हाथ धुआ हबो ताकु नै कि घरे रखा हबो जाओ टेकी नै जाओ शुणुनि जमा गालुआटा बुगुटा पूरा गालुआटा जिते कहले भी से शुणिबनी गाइस तो गाइस मु बर्तमान जाइकी आगो गाधे पाधे के माने रेडी हो जाउची काम को बाहरी भी कहीं ना लेट हो गलानी बहुत आसिक टाइम हो गलानी 9टा ऊपर ठीक अच्छे 9टा ऊपर हो गलानी तो मुझे जाइके आगो रेडी हो जाए तापर वीडियो कंटिन्यू करिया सांग माने देखंतु मु पकोड़ी छाड़ुची से खाई के जीवे काम को तो मु जल्दी फटाफट पकोड़ी बने दोची से आसिले खाई के काम को जीवे तो से आसिले वीडियो आथरे स्टार्ट करिवे तो गाइस मु गाधे पाधे पूरा रेडी हो जाइए आ मो पे खाइबा भी लगी जाइए एट देख सकाल सकाल आज पखाड़ भात को पकोड़ी माड़ हम ठीक अच्छे तो आम फटाफट खाईदे खाईदे बाहर बाहरिकी कुआडे जा जानी हेले जीवा ठीक अच्छे कम को जीवी हेले कुआडे जीवी फास्ट मु जानी ठीक अच्छे कहीं मुझे फास्ट कम को बाहर कुआडे कुआडे आग बुले तापर जाए कम को जाए ठीक अच्छे तो बर्तमान चलो फटाफट गेबी दवा गेबी देकी घर बाहर जा कहीं ये ना मुंड खाई जल्दी कम को जाओ ठीक अच्छे तो मु खाई पी के आग बाहर जाऊँ तो हे गाइस मु बर्तमान घर बाहर की पलि आसी
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ସେଇଥିରୁ ଜାଣିଦେବେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଜାଣିଦେବେ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଜାଣିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆମର MR ରାଉତ ମାନେ ମିଷ୍ଟର ରାଉତ ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଟି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ସେ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବସିବାକୁ ହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ବି ଯାଉଛି କାମକୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ଏଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶାମିଶି କରିକି ବସାବସି କରିକି ଯାଏ ହେଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବା ସିଧା କାମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ତ ଏଠି କାମ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପ୍ଲେସ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁଠି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଦମକଳର ଇଏ ଅଛି ମାନେ ଦମକଳ ନୁହଁ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିର ପାଇପ୍ଟା ସେଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ପଛପଟେ ତ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଏଇ ଜାଲି ଫାଲି ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଏଇଠିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ହିଁ ରହୁଛି ଜଷ୍ଟ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆସିକି ବସାବସି କରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଟି ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷୋଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଠିକିନା ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ପାଖରେ କିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ ଅଫିସ୍ ହେଲା ତ ସେଇଠିକିନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରୁ ଆସିଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଏବେ କାମରୁ ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଫାଇବା ଲଗେଇ ଭୋକ ହେଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା ଅନି ଟାଇମ୍ କେଟା ହେଲା 3:15 ହେଲାଣି ଗାଇସ୍ ତ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଖାଇନି ଠିକ୍ ଅଛି ସକାଳେ ଯାହା ପଖାଳ ଭାତକୁ ପକୋଡ଼ି ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କିଛି ଖାଇନି ତ ଅନି ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିଛ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭଜା ଆଉ ସେ ପଖାଳ ଶୀତ ଦିନେ ଖାଲି ପଖାଳ ଖାଇବ ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାତ ବଳି ଯାଉଛି ଫୋପାଡ଼ିଆକି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ ବାଡ଼ ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଧୁଆଧୁଇ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଖାଇବା ସେ ଅନି ବାଢ଼ିବେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ୁଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଉଛୁ ଭାତ ଆଉ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା ଠିକ୍ ଅଛି ତ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆମକୁ ଅଧିକା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ସବୁଦିନ ମିଳୁଥାଉ ଯଥେଷ୍ଟ ନା ଅନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବନେଇଛି ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଖାଅନା ତାହେଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେଉଛି ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ ବୁଗୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଦେଇଛୁ ତ ଖାଲି ଗଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିଲା ମାନେ ଗଡ଼ିବ ବୁଗୁ ଖାଇଛୁ ତ ଇଏ ବାବା ଆମର ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟ ତଳେ ବି ଗଡ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଙ୍କର ଖିଆ ସରିଯିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏମାନେ ଖାଇକି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଖାଇକି ଗଡ଼ିବୁ କାହିଁକିନା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଆସିକି ଯିବା ଆହୁରି ଆଉ କାମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ଗଡ଼ି ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବାଏ ବାଏ ତ ହେ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କାମକୁ ଏବେ ଆସୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 8:30 ପାଖାପାଖି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏବେ କାମରୁ ଆସିଲି କାମରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଘର ଫାଙ୍କା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ଅନି ଅଛି ନା କିଏ ଅଛି ମାନେ ଖାଲି ଆମ ବୁଗୁ ଏଇଠି ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଛି ହେଲା ଖାଲି ବୁଗୁ ଶୋଇଛି ଘରେ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଖଟଟାକୁ ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚାର୍ଜର ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜର ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ବସାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ଠିକ୍ ଅଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋସାରିଲେଣି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଦିଏ ସାୟଦ ଆସିଲେ ଅନି 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 ନାଇଁ ଗାଇସ୍ ଆସିନି ବୋଧେ ତ ସେ ଆସିଲେ ଦେଖା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏରା କାଢ଼ିଦିଏ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି
तो गाय सनी काली पिठा करियो बोली मु बढ़िया बढ़िया जिनिस लेके आसी आसिला आसिला पार्टी सुना जाउछि तो देखे दउछि हेलमेट रो अवस्था गइसी देखो बैगरा गोटे हेलमेट रखे ता अवस्था खराब हो जाइछि अट्टा बाजी की माने चावल चुना आउ अट्टा एठी कुआ जाइथिलो बाहर जाइथिलो मासी की खोजुछि कोटा चावल चुना कोटा आटा ए यार एटा देखो एटा जोटा खसडा लाउछि सेटा हो चावल चुना जोटा प्लेन लाउ सेटा हो फास्ट तो तुम एटा कहलो चावल आटा अरे यार माने मु कंफ्यूज ए दीटा को तो धळा ना तो सांगवान थोड़ी ना जानि परछन सेटा अट्टा ना चावल चुना मु कहली से हम मार देबे कुआ जाइथिलो कहलो बाहर जाइथली घरे फैन लागिछि लाइट लागिछि जस्ट गला तो ये है आम मैडम कर करतुत तो पिठा केबे हबो पिठा केबे हबो उंकुनी कामुडलानी ता मुंडू ठीक है उंकुनी कामुडुची तो फ्रेंड्स मत लागुनी पिठा पिठा करियो मत कहि देला खाली आनिया को आनी की रखिछि देखिया ना YouTube रे देखितिले रसगोल्ला तो मु अट्टा रे एटा बनै बिली रसगोल्ला हमर तो गाइस एटा थिला आजिर माने पूरा दिनर व्लॉग तो वीडियो जदि पसंद आसला ताल वीडियो कर दियंतु लाइक आ चैनल जदि नु आछन चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखर थिबा घंटीटा को दबाई के ऑल रे सेट कर दियंतु आम वीडियो पोस्ट है ना आपण पाक आसो ठीक अच्छे देखा गोटे नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो रे से पर्यंत बाय बाय टाटा।